Hay una primera cuestión per el mundo que, per las personas que son déjà aquí. Est-ce que me puedes escribir sur le chat si preferisets que fasque la presentació en francès ou est-ce que voles ensajar de comprendre la presentació en occità? Quand parli en occità, est-ce que me comprenets? Est-ce que podi ensajar de faire la presentació tout en occità? Ou est-ce que pensats que vos paus problema et podi utilitzar mai lo francès? Donc Mathieu, Marie-Noël, penso comprene, Jean, oh pardon, l'autre viste, aquí. Ok, alors j'ai besoin de la gaita, non, Bapla, Jean, Melissa, d'accordi. Donc per le moment, les mondes sont d'accordi per continuar en occità. Si a un moment comprenes pas, me podes dire avec le micro ou sur le chat. Il n'y a pas de problème, se parlas pas occità, mais me pensi que si parlatz ou comprenez une langue romanico, comme le français, l'espagnol, l'italien, le català, puires comprendre la presentació, la major part de la presentació. Vau ensajar de parlar doucement, clarament, mais hesites pas a me dire si a un moment habes besoin d'entendre en francès quelques informacions. Són ara 3 horas e 2 minutos. Vos prepausi de començar la presentació. L'occità que zaco aquí és lo títol de la presentació. Habes sur la primera pagina la bandiera representativo de la lengua occitana que coneixets beleu déjà. E anant continuar ara avec une picciotta mappa, une mappa d'Europa, perché l'occità è una lingua europea e mai precisament una lingua romanico. Romanico, dicen en occità, habes escrit aquí en francès una lingua latina, lingua romanico habes aquí en colors les autres lengues romanicos d'Europa e per l'occità esperi que besets la mirgo, ma souris, que se passejo aquí sur le territori on se parle occità, donc aquí al sud de France, on és en violet, la couleur violette du sud de France, és aquí que se parle l'occità. Podem continuar amb un petit joc sur la lengua romanicos. Est-ce que s'és capable de me dire dins aquella lista, aquí és el primer article de la Declaració Universal dels Drets Humans, quina frase, quin article és l'article en occità? Est-ce que és el número 1, el 2, el 3, el 4 ou el 5? Est-ce que me podes respondre sur le chat de què pensats? Alors, Sabine prepara el 3, Michal també. M'excusi se pronuncie pas com cal le vostre noms. 3, 3, 3. Il y a une certa unanimitat sur le 3. Effectivament, és aquí habes la responsa. La frase en occità és la frase 3.
Totes els éssers humans naixen lliures e egals en dignitat e en drets, són dotats de raó e de consciència e lor caratge entre elles amb un esperit de fraternitat. La première le premier en portuguès, en romanès, le quatrième en italien et le dernier en català, calcul l'avio pla viste. Une langue romanico, une langue també, come dicen, de França, és a dir, que fa partie de les langues històriques de l'estat francès, de França, com d'autres langues que vesets aquí sur aquel mapa, avec quelques informacions sur le nombre de locutors. Són de xifres un peu ancianos de 2012. I tornarem sur le nombre de locutors. Donc, vesets aquí en jaune el territori de l'Occità. Vesets que hi ha de monde que parlen basc, català, o arpità, franco-provençal, paluent. Aquí una mappa mai proche del territori e aquí una altra qüestió és que me podes dir en de fora de França din quins països se parla també l'occità. Perché se parla in França, la maggior part del territori occitanofon se troba in França, més din d'altres països també. Per, És per, que, per l'Utset, pardon, vous êtes... cal escriure o... Bona qüestió. Podes escriure, serà mai simple perché començats d'estre nombroses. Donc, sul chat, vau Catalunya, Itàlia, Spain, Italie, Espanya. És aco, habes trobat déjà. Se parlo d'Occità també din lai balados aquí, donc me cal tira aquí con de zoom. Aquí din lai balados italianos, un dezzeno de balados de la regió Piemonte, on se parlo l'Occità. E també din din aquí, non sei pas se indiqui exactament, aquí din la Bar d'Aran, din l'estat espanyol, en Espanya, mai precisament en Catalunya, din la Generalitat de Catalunya. E entre parentesi, l'occità de la Val d'Aran és oficial, és lengua oficial en Catalunya. És pas lengua oficial en França, a un estatut de lengua regionale e també en Itàlia, més és lengua oficial de la Generalitat de Catalunya. Vesets aquí qualquenuns de vilos francesos en occità, com Bordeaux, per exemple, que coneixes, veleu Toulouse. Eu sou de Toulouse, treballo de mòria a Toulouse, me vesets també de vilos com Montpellier, Marseille e fins a Nice, a l'est se parla occità, e al nord fins a de vilos com Limoges o Clermont, Clermont-Ferrand en francès, o Clermont d'Auvergne en occità. Una pitjota remarco en passant, veleu se coneixets la geografia administrativa de França, avès déjà entendu parlar de la regió Occitanie. Atenció de confondre pas la regió administrativa Occitanie, que és aquí en blau violet, sus aquell mapa, e la regió lingüística, on se parla una variante de la lengua occitana, l'occità, que és aquí delimitat per aquella línia rouge. Donc. De fa atenció a Anaco és el mateix nom i se pot confondre de quina realitat parlant de la llengua o de la regió lingüística o de la regió administrativa.
Aqui hai parlato de varianti de Lucita, perché come pla de lengos din lo monde, Lucita se parlo pas exactament de la mateixa maniera a Bordeaux, a Nice, a Marseille ou a Toulouse, e aquí aveix una mapo, n'hi ha d'autres, un pau, uno de la, una mapo de la, des principals dialectes de l'Occità, donc beleu n'avais ja entendu parlar del gascú, que se troba aquí al sud-oest d'Occitània, del languedocià, del provençau, e aquí en verd haben so qu'appelant també los dialectes nord-occitans, donc al nord d'Occitània, lo limougi, l'aubergnat e lo bibaro aupenc de Alpes, aupenc. Eu sou de Toulouse, donc parli lo languedocià, mes també a l'interior del languedocià hi ha de pitjotes diferències entre lo languedocià de Toulouse, que podem appelar lo toulousenc, lo languedocià de Montpellier. Como segur ho sabetz, une mappo de dialecto és toujours un pau subjectiu, depèn del criteri o des criteris que són analitzats. Lo gascú da costat de Toulouse és pla proche del languedocià da costat de Toulouse e beleu mai proche que non pas lo montpellierenc, donc és bezet aquò com un continuum dialectal d'ouest en est et dal nord al sud d'Occitània. Continuant avec la question des locutors et locutrices de l'Occità, tutta quella région qu'avei visto al sud de France és una région pla poplados, pensi que hi ha mai de quitomen 15 milions de persones que demoren dins aquella part sud de France. Tout le monde que demoro dins la région linguistique occitània parlo pas l'occità. Hi ha une pitjor part, une minoritat de la populació que parla l'occità. Aquí aveix lo resultats, lo resumit des resultats d'un enquista que foguet menado en 2020, se me trompi pas, és aquò, sus dos regions administrativos, donc espaç completament representatiu de tot l'espaci occitanofon, e dins d'aquel enquista és estat mostrat que 7% de la populació parla l'occità, donc és una minoritat. E és pas estonant perquè l'occità, com les altres llengües històriques de França, és una llengua minoritzada. Vau pas de començar de parlar trop de l'història de la llengua occitana e de la minorització de la llengua occitana, haurem pas trop le temps, mes aquello xifra és el resultat d'una història que faguet que la llengua occitana, que era parlada per la majoritat de la populació hi ha 100 anys, ara és parlada pas que per 7% de la populació. E a mai d'aquò se vezetz aquí lo locutor type de l'occità és calcul qu'a 606 anys en mediano, que viu puleu a la campagna, en zona rural, e mai d'homes. Donc, aquò vol dir que la llengua va perdre encara de locutors perquè tot aquell monde que són biels, ara, segur van morir de quelques annados. On se parla l'occità, sustot din la família, entre amics, entre vesins, de temps en temps al mercat, dins les associacions, mai rarament al treball,
és una lengua d'un pays qualques generacions que és una lengua mai de l'intimo, que se parla en família avec d'amics. Com és l'hai dit, és una lengua minorizzada, se parla de menys en menys, malauradament, dins l'espai public. Mas les causes comencen de canviar. Això vol pas dir que l'occità és pas mai en danger de desaparició, mais la gaita, le regard sur la llengua occitana comença de canviar. Hi ha mai de visibilitat, mai de respecte, mai de consideració de la societat francesa, la que coneixi millor, i de l'estat, de la regió, per exemple. Per exemple, és la regió Nouvelle-Aquitaine e Occitanie que pagueren per fer aquella enquista. Donc, hi ha un peu mai d'atenció a la llengua ara et mai de visibilitat. Justament, la visibilitat a l'escrit se pot remarcar dins la toponimia e surtout dins els panels que podeu trobar de panels bilingües que mai en mai trobarets dins les vilos e vilatges occitans, com aquí a Toulouse, et Toulouse escrit à la française, Toulouse escrit en occità, ou dans les bilos carriero del Taur, ou aquí la Gleijolo et la Gleisolo. És interessant de veure que souvent, quand besem le mot, le nom escrit en occità, podem comprendre millor la significació, la toponimia de què vol dir, per exemple, que la Gleijolo en francès és pas pla clar ce que vol dir. Quand besem en occità és la Gleisolo, la pitjota gleiso, la petite église. La Canau, une ville de l'océan Atlantique, sur l'océan Atlantique, és la Canau, le canal, per exemple. Donc, de mai en mai de placos, l'occità se vei din la toponimia, o les noms de biros, et també les noms de família. Les noms de família que són, aquí avec une liste, anan pas tout legi, mais avec une liste de noms de famílies pla coneguts en Occitània, dins el sud de França, generalment, et qu'han de significació també, que venen de noms de plantes, de professions, de caràcter físic. Sei pas si habés seguit la politique, l'actualitat politique en França, mais haben d'un pays quelques mesos un nouvel premier ministre que s'appelle Bayrou, et aquel Bayrou vol dir, en fait, en occità veron, en francès, és a dir qu'à une huile, Bayrou és pas son cas, mais son nom signifie qu'a une huile d'une couleur et l'autre huile d'une autre couleur. L'occità és visible din la toponimia, el nom de famílies, mais s'entén també a l'oral, s'entén encara dins lo biaix, la manière de parlar des estatjans, des habitants de sud de França, que són originaris de sud de França. Aquella llengua, aquella manière de parlar lo francès és l'appelant lo francitan, et és, per exemple, l'utilisació de mots ou d'expressions que venen directament de l'occità, com de dir adiu ou adixats per se saludar ou per partir. En francès existís adieu, mais a pas la mateixa significació. En occità, adiu és simplement l'equivalent de salut ou ciao en partent. Et adixats és le biaix formal. Beleu l'entendrets se vos visitats au sud de France ou aquel mot, ou l'expressió budu, ou fa calor,
il fait chaud, l'ubiais de pronuncia pas trop, per pas trop, de dire pas trop, come se pronunciario en Ucita, ou de dire pichou, pichoun, per un petit, es pichou, le pichou, le petit, quesaco, car quesaco, que pensi que le monde l'utilise de temps en temps en français, també, mais ben de l'Ucita, et vol dire qu'est-ce que c'est, quesaco. Ou charrer, discuter, parler, és une autre biais. Et també l'Ucita és també amagat, caché, din lo biais de pronunciar lo francès, din çò qu'appellan l'accent du sud, l'accent de Toulouse, l'accent de Marseille, lo fai de pronunciar la E mudos, les E muets, de dire par exemple la petite fille, plutôt que la petite fille, ako és une traço de la lengua occitana din l'ubiais de parlar francès. Continuant, avait une pichotto, alors aquí aurei besoin d'une voluntari ou d'une voluntario. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vol ensaggiar de dire quelques phrases en occità? Est-ce que, sais pas s'il y a une voluntari, le premier qui prend la parola, il prépare aussi de scambiar quelques phrases. Obéis pas tout le monde aquí. Est-ce que ça y passe se digus se prepauso, wow. Merci Christol de deixar-lo la plaça. Ça y passe. Pas de voluntari? Ah, je peux essayer. Ah, donc, eu m'appelle Mariu. Et tu così t'appelos? Je m'appelle Michal. Michal? Oh, eu de mori a Toulouse, en France. Et tu? Jo demoro a Praga in Republika Čeka. A Prago, en République A tchèque. Prago, Prago. Prago, és pas trop important. Eu, Jo, ok. eu, és pas obligatori. És Come en per portuguès. insistir, per dire moi, je m'appelle, et toi. Normalment, c'est dis pas com en espanyol, en italià. Parli francès, occità, esperanto, esloven, et tu? Quinoi lengos parlos? Parlo txec, Txec. anglès. 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 C'est anglès en catalan. Anglès en occità és anglès. Com Anglès. francès, anglès, hi ha Anglès. Ok. anglès. Francès, espanyol, portuguès, polaco i tot això. Oh, pensi que n'hi ha trop per, per tot traduire. Vull metre anglès dins el chat, mais podes trobar... Oh, perdó, vau trobar... Aquí. E a dreito hi ha, per explicar un peu, hi ha un diàleg de dos persones que se coneixen. Adiu, va pla. Va pla. Et tu? Fort pla. Donc, aquí un pitjor escanvi per se saludar entre amics. Serio, lo biais formal, serio, adixats, anas pla, bau pla, e bus, com en francès ou din d'autres lengos, hi ha l'utilisation de la seconda persona del plural per l'adreço formalo, per les persones bielios ou que coneixen pas. Et la sociolinguistique serait peut-être aussi comme toute la France, quand on se parle français, c'est tout à fait normal de se vous voyez quand on ne connaît pas la personne et pas. Moi, instinctivement, je ferais comme en Catalogne, parce que moi, la langue me paraît. C'est le morceau de mon cerveau que j'utilise. Oh, segur, Donc, il segur, faut vous voyez. Il faut
vous voyez les gens. Oh. Mm. Oh, après, dipende dell'evoluzione in Baldaran o in Italia, vedevo che funziona pas esattamente Ah, come, si. come in Francia. Conosci pas troppo un po' di paesi l'usage esatte del busseja o tuteja, come dicono in città. Après, a che picciotto pauso de lengo, bau allora, perdu che è un cadre che mi geno un po' sulla muraille. J'arrive pas à le tirer, mais c'est pas trop important. Aquí haben nan passat un po' alla cultura perché è così interessante. L'Uccità se pot essere fier, la lingua occitana, d'une culture millenario, c'est-à-dire che d'empei almens un millenari hi ha una creació culturale en lengua occitana e segur habes déjà entendu parlar des trobadors, aquel moviment de l'edat mediana del segle XII, se me trompi pas, und dins Europa tutto hi haguet de poètes, d'escribans qu'appelan los trobadors o qu'appelaven los trobadors, pas solament al sud de França, mais també en Alemanya, en Itàlia, en Espanya. Lo moviment literari des trobadors era pla important e la lengua occitana era la lengua mage d'aquella epoca, s'utilizzava l'occità dell'epoca, també en Espanya, en Alemanya, era l'age d'aur, l'epoca gloriosa della lingua occitana in Europa, donc los trobadors che erano protegits per de grans segnes e reis in Europa. Aquí abes qualques trobadors come Guillaume Nau de Peutier, une troubaïrice che me souveni pas son nom aro, Azalaïs de Kikon, ai oblidat son nom de famille, la pauvre. E aquí aquel age d'aur duret un segle almens, e après la lingua literario occitano perdet un po' de bigu, de prestige, e hi ha qualques excepcions, mes en França, lo monde, los escribans comencèron d'escriure mai en francès, à l'exception de quelques escribans de l'époque moderne, comme qui sin les statues avec Loupei Rigoudoli, une poète de Toulouse, ou Jasmine, une poète d'Agen, qui al segle XVII et XVIII escrigueron en occità a un moment où tous les autres escribans escrivien en français. Ero d'excepcions. Al segle XIX, à la fin del segle XIX, au début del XX, ou à la fin del segle XIX, començat, hi hagué una renaissance, per contre, mai massivo, pas complètement massivo, mais bon, hi hagué mai que quelques escribans un moviment literari che s'appelle lo Felibridge, che correspond un po' al segle XIX, und din l'Europa entiera hi haguet una renaissance un po' dels pobles e de las lenguas, de las culturas contra los imperis, e aquel simbolo un po' escriban, un po' simbolo de l'epoca es lo tipe che és aquí o abelacano amunt de la pagina a dreta, che és lo Frederic Mistral, che és conegut per estre un po' pas lo cap, mais lo leader del moviment del Felibridge, e també perquè se recebet lo Premi Nobel de Literatura en 1904,
1904 e per un poème che s'appelle Mireglio, un poème provençal, donc escribió en dialecte provençal, e fuguet pla important per la Renaissance literario, faguet un diccionari de tutte le variantes occitano che s'appelle le Trésor del Félibrige, che è encara un diccionari pla important per la lingua, donc es un type che fuguet important per la cultura e la literatura occitano e també per la lingua en general. La literatura aro continua d'essere un partido importante de la creació en occità. Il y a des d'autors à l'Urodaro qui scrivono in tutti gli stili, qui abbiamo des visages de scribans ou de scribanos differentes, abbiamo l'image d'un librario qu'il y a à Toulouse, il y a des librarios en ligne, il y a quelques revistas literarios en occità. Mais pensi se disi pas de bestieso qu'il y a entre 200 et 300 romans cada an que sortisson en occità e mai en mai de libres per droles també, com aquí les contes del merle de Binaire, mais hi ha també de poesia, de romans policiers, de romans de ciència-ficcions, e metrei vos farei passar un ligan per haver la presentació e auretz les noms de les persones si voletz explorar un peu mai la literatura occitano moderna. La literatura és importanta, mais per la cultura hi ha també d'altres causes que són importantes com el teatre, la dansa e d'un biais mai confidencial o pitjor, també la creació audiovisual. Hi ha qualques films en occità, pas gaire, són pas nombroses, mais començo de n'hi haver des films en lingua occitana. Il y a la dansa perché il y a souvent de la musique ou veiren après des ligands entre la musique tradicionals et la lingua occitana. Et il y a un théâtre populaire qui continuait de se faire en occità. Mai che mai alla campagna, avait des situations de théâtre che parlavano della vida alla campagna, donc a quasi una partita importante della creazione literaria també ou artistico. Mais ce qui me semble mai important aro és la musica. Aquí hi ha un fin de persones, de grupos, són un paulus que m'agrada un milió, els mai importants, metrei lo ligan se volesse escutar après pendant la dimenjada ou mai tard. Ce que se fa en musique occitana és que con de pla interessant, trobi, de bon nivell, e avec artistes pla diferents que fan de hip-hop, de rock, de metal, de musico tradicional adattado al segle XXI, de musicians que venen de totes les partides d'Occitània, de Toulouse, de Marsilio, de les balados occitanos, d'Itàlia, de la Val d'Aran. E hi ha de temps en temps d'artistes, com sei pas si lo coneixets, com el Francis Cabrel, que hi ha al miig aquí, que és un artista un cantaire pla conegut en França e que faguet una cançó en partido en occità hi ha pas gaire. Donc hi ha una brava creativitat, une reconnaissance de la qualitat també al nivell, mai que mai al nivell francès també, de la qualitat de la creació musical, de la scène musicale occitana. Donc vos inviti a la descobrir. Aquella scène musicale que pot existir també perquè hi ha de festivals en occità, dins
calquei biros d'Occitània, e d'un biais general, los eveniments com los festenars, los carnavals, aquí és lo període des carnavals, pues, s'acabo a Pau, a Limus, per exemple, a ben des carnavals que sunt de tradicionals e han una dimensió occitana també, avec des cançons en occitan que l'occità és pla present dins d'aquells esdeveniments tradicionals com los carnavals e també hi ha dos fotos aquí sur des sports tradicionals també que han des noms en occità ou une ligan forte avec la langue occitane comme las quillos de Ueit ou le tambournet, qui est un joc del costat de Béziers, Montpellier. Se volets anar a bese mai baubiste aquí perché vos metrei lui ligans, les liens vers des vidéos ou des sites per ne saber mai, pour en savoir plus. Internet, les ligans, des sites, parli d'aco perché és pla important per tutte le lengües minorizados. Internet ajuda los locutors a trobar d'autres persones, a trobar des diccionaris en línies, des revistes, des documents. Aquí habes el diari, el journalet, que és un quotidià d'informacions. Si volets aprendre l'occità, hi ha de mai en mai des sites o de cadenes YouTube, com la de la Gabriel Parpaliau Blau, que fa una cadena pla interessante. Hi ha un Wikipedia en occità també, e de mai en mai d'utices modernes que són al servici de la llengua per l'aprendre, per la parlar e per la millorar e la parlar millor. L'escola també és pla important. Podem dir que es bereu lo biais de transmissió de la llengua occitana aro en França almenys mai important. És pla rare d'haver a l'uro d'aro a Uei una transmissió familiar de la llengua, mais de mai en mai de pitjors e de pitjonos s'aprenen l'occità a l'escola. Hi ha tres maneres, generalment, o d'anar dins una escola immersivo, associativo, que s'appellent las calandretos, une escola calandreto, com hi ha les diuen, o les Icastola al País Basc, diuen en Bretanya, Bressoros en Catalunya. Hi ha les calandretos en França e hi ha també dins el public, dins l'escola public, non pas associatiu, mais public, de mai en mai d'escoles que prepausen una educació bilingüe, com habes aquí l'afitxo, amb una promoció, una campanya de promoció per convèncer los parents de mettre los infants dins una escola publica bilingüe, és a dir, pendent la meitat del temps s'ensenya en occità e l'altra meitat en francès. E hi ha també mai d'escoles, aquí és en verd sur la mapa, d'escoles que fan una iniciació o que han l'occità com opció, com una d'altres llengües estrangeres. Per exemple, 3 hores per setmana s'aprèn l'occità dins les escoles. És encara una minoritat d'escola, malheureusament. Hi ha un manco de continuïtat, és a dir, que sovint és possible de començar d'aprendre a l'escola primària, mas és pas toujours possible de continuar, malheureusament, al col·legi o al liceu. Mais bon, hi ha so positiu, so que és positiu és que hi ha de mai en mai d'escola i de món interessats e que hi ha de mai en mai d'escoles que prepausen l'occità. Demora una minoritat, mais progresso. És toujours un combat, és toujours complicat de d'obrir una nouvelle escola, de conservar una opció occitana e aquò
és un pau la situació de les llengües minoritzades. He dit que hi havia mai de reconeixença, que vol pas dir que tot és guanyat. Se cal batre tot temps per conservar, per demandar una nova escola, per demandar mai d'argent per sostenere la cultura occitana, per conservar l'occità un peu a la televisió. Donc, és per aquò que hi ha toujours un moviment occitanista o occità, avec de temps en temps des manifestacions, des mobilisacions, et aquò és ce que fa avançar la situació de l'occità et que permet també de fa viure e de fa viure e veure la llengua dins l'espai public. Me pensi que l'heu acabat encara dos pàgines per el món que s'interessun mai a la linguistica o a così la llengua se pronuncia o s'escriu. Pla viste rapidament, l'occità a une accentuació ou sur la dernière ou sur la dernière syllabe. Quand il y a un accent graphique comme ACO, sera toujours la syllabe où il y a l'accentuació tònica. E sinon, depèn de la vocale ou consonante a la fi, tu l'uso, putu, ACO. Il y a la présence de la U que se troba en francès, mais que se troba pas en italien ou en italien officiel, en anglais ou le castellà. Mais il y a une présence de la U, del son U en occità. Et també hi ha veureu la veure marcat, un emplec important de diftons e triftons, e mai de sons com el llonio, com en portuguès, per exemple, a la muntanya, la figlio, e hi ha una variació dialectal, és a dir que hi ha la pronunciació és ce que canvia sovint mai entre, per exemple, l'occità de Bordeaux ou l'occità de Marseille. Mais il y a des causes plus communes, comme par exemple les diphtongues ou l'accentuation. És une langue romanique, donc une conjugaison riche, en anglais, avec une fin de tenses et d'excepcions, donc se coneixets un peu l'espagnol ou le francès, l'occità a també ses complicacions dins la conjugació, aquí el verbe parlar, al contrari, a la diferència del francès, havent utilitzant en occità el subjuntiu imperfect i el preterit, que s'utilitza quasiment pas plus en francès. Merci per la vostra atenció. Soy desolada perquè volia fer un peu més long per deixar de temps a les qüestions, però me pensi que puc haver encara sonar qualques minuts per si hi ha de qüestions. Ah, n'hi ha. N'hi ha una. What's the difference between the two past participles? Aquí me cal tornar a veure. Perdó. És la diferència aquí, participi passats, solament la femení e masculí. Et aquí, dins la conjugació, parla s'utilitza avec l'auxiliari AB, mais com adjectiu, l'occità és parlat, l'occità és masculí, la llengua és parlado, per exemple, dins aquella situació. És femení per parlado. 15 minuts. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Are there any musicians? Oh, s'escuti? Hay una demanda. Estaràs dins los chatrooms de llengua occità per poder parlar amb
Tu? Mhm. Pendant la Polyglot Gathering, pendant la Ok. dimanche. Ok. Oh, il y aura, alors per la Zuros, car verifica sul programma perché dipende de un bibet, mais il y aura une dissate et une dimanche. Uno rincontre une euro dissate, une euro dimanche et i serei. Donc sarà possibile, se volete, se vous intéresse, per mai parlar en Molt. utzita, ensaggiar de parlar, vous esperi, ses benvinguts e podrem continuar de parlar ou començar de parlar en utzita. Ah, Hi haurà just, almenys, segur. Et are there any musicians who recommend with mixed traditional folk and modern electronic rock techno music? Me pensi que hi ha 4 o 5 artistes que són dins aquello draglio musicalo. Metterei tutto a e començat de preparar des pàgines à la fi de la presentació avec des ligants, mais aurei besoin de 20 minutos de mai per copiar los ligants. Donc, mettrei aco din lo chat general de la Polyglot Gathering e també din lo grup Telegram, se hi sets. E se volets me podes contactar ou poder copiar sul chat. Ah, aquí havia començat de fa... Donc aquí, per exemple, hi haurà la pàgina... És pas acabat, venir d'Audize, mais la pàgina avec tutti los artistes que consigli, mais segur que n'hi ha pla d'autres. És una causido personal. Est-ce qu'il y a d'autres questions que... non, me sembla Aquí. pas. Une dernière? Jo pugui utilitzar 1.500 mots d'occitans sus una base gramatical catalana. Mhm, Ma pregunta, fins a quina mhm. mesura el català i l'occitan són comprensibles? Merci. Est-ce que la llengua sont... est-ce que c'est pas d'un compré... Fins a segle XV, fins a segle Ah, XV, el català i l'occitan eren el mateix. oh, bah, erum lo mateix, hi havia de variantes din l'espaci occitanofon de l'epoca, de l'edat mitjana. Soy pas una especialista d'aquella epoca, mais segur que l'evolució històrica de les llengües, perché l'occità era mai del costat francès e le català mai din l'estat espanyol, faguet que pitjor a pitjor les llengües se són un pau deseparados e se semblun mens aro que a l'edat mitjana. Mes d'un altre costat, eu trobi que hi ha encara un intercompreneso forto entre l'occità e lo català. Eu, per exemple, aprengueri pas jamais lo català, mes podi haver una discussió normalo, eu parli en occità, la persona parla en català, e nos comprenen a 95%. Jo parli català perfecte i francès intermedi. Oh, I jo puc te comprendre perfectament. ouais, per la compreneso hi ha pas de problema. Après, segur que hi ensaggiat de parlar distintament, de causi de mots, depèn de la situació de comunicació, mais eu pratiqui regularment l'intercompreneso avec de catalans sans problemes. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, vous convidi a venir xerrar, parlar en occità pendant lo rencontres de dissabte e dimanche ou a me contactar si avès de questions encara per din la llista d'espectacle. Encara que jo he errors gramaticals, Mhm. Ah, perdó, he pas compris la question. Aquí. encara que jo he errors gramaticals, Soy desolada a aquest errors de cop que gramàtica, la ilecros grammaticaros. Ah, per cose practicar. oh, pardon, soy desolado, me nos cal partir de la
Podi continuare la discussion din lo cafè, perché non cal tampa la sala aquí. Donc, se volete encara qualche minuto, sui disponibile, podem anar din lo cafè de la Polyglot Gathering, e sinon, contactame per la lista dels participants. Merci e buona continuació de rencontres a tutti e a totes. Adi, chats! Merci, bla. Avec plaisir.